שירו אתם? חלום פתוח, תבוא ברוח, תלטף אותה, הרוס הכל. צריכים לזוז בזה, אני בטוח, לארוז לנוע, תוך כדי נבין לאן. רגע ברגע עולה, אל תשאלי אנה ולמה ואיך. על חוף מבטחים תפתחי את ליבך, תראי איך ברגע הכל יחייך. נה 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 נה. חברים, מי רוצה לטוס לחו"ל? יש לך כסף, אתה יכול לקנות דרכון מישראל. זה חלום פתוח, אוויר מנוע. לא, שטרות. יש לי המים מתקרב לחוף, הזמן נוזל עכשיו, לפחות שבוע. בוא נחשוב על שום דבר. חיכינו לו יד ביד נשלב ונהיה לב פועם וציפור. רגע ברגע הולך, אל תשאלי אנה ולמה ואיך. על חוף מבטחים תפתחי את ליבך, תראי איך ברגע הכל יחייך. נה 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 נה. אני מרוסיה, ישראל בשבילי זה בית שלי. אני מאוקראינה, ישראל זה בית שלי גם. אני מרוסיה, ישראל זה חיים שלי. אני מצרפת, ישראל זה כל החיים שלי. אני מאתיופיה, ישראל בעצם. אני מקולומביה, ישראל זה הכל בשבילי. חלום פתוח, תבוא ברוח, תלטף אותה, עוש הכל. צריכים לזוז בזה, אני בטוח. לארוז לנו, תוך כדי נבין והנה בא היום. Привет, сын. Привет, Илюша. Поздравляем тебя с наступающей присягой. 3 месяца пролетели, не знаю, для тебя может быть быстро или медленно. Для нас они тянулись очень сильно. Очень показалось, что не 3 месяца, а каких-то полгода или год. И тем не менее ты дошел с очень хорошими результатами к этому первому своему этапу. Это присяга в армии. Она очень важна и для тебя, и для нас.
Поэтому мы тебя поздравляем, очень любим, очень гордимся. Каждый у день нас ждем самый звонка, лучший. каждый день ждем, когда ты расскажешь еще что еще было новое, что еще произошло. Позвонишь и расскажешь. Все расскажешь, да. Мы тебя поздравляем, здоровья тебе, и пускай тебе и дальше сопутствует удача, вот как она эти 3 месяца, вот пусть растянется на весь срок службы. И друзья твои, пускай, которые у тебя появились, вот рядом. И командиры хорошие. Все. Будет все хорошо, мы за тебя кулачки держим. Все. Любим тебя. Давай. Виктория, победа. Пока. Hola hijo, feliz de poder hablarte, deseándote todo lo mejor. Quiero que sepas que te quiero mucho, muy contenta por este logro, primer paso para cumplir tus sueños. Me alegra muchísimo, acá todos estamos muy contentos. Baruch Hashem por todas las cosas positivas que están sucediendo en tu vida. Me alegra demasiado, me siento muy orgullosa de ese merced, de sus logros, de todas las cosas buenas que está consiguiendo. Bezrat Hashem sea con un buen fin. En la distancia te envío un abrazo, mi mejor energía, mis mejores deseos siempre. Bezrat Hashem, todo salga como lo esperas. Un abrazo y te amo mucho. Привет, Иван. Мы тебя поздравляем с окончанием первого курса. У тебя впереди невероятные приключения в невероятной компании. Дай бог, чтобы все было хорошо и не было никаких негативных неприятностей. Иврит, ты закончил только этот курс, но все остальное у тебя только впереди. Поэтому мы тебе желаем хороших командиров, хороших сослуживцев, и чтобы все было так, как ты сам хочешь. Привет, вы старший брат. Я горжусь тобой, что ты пошел в армию. Я желаю, чтобы ты пошел в подразделение, которым ты мечтаешь. Привет, Иван. Я тебя хотел бы поздравить за то, что ты поступил в армию. Это огромное достижение. Я хотел бы тебе пожелать то, что ты бы поступил бы куда хотел, чтобы все было хорошо. И армия прошла очень-очень легко и удачно. Бецлаха. מזל טוב, שי מותק שלי. אני ממש גאה בך, סיימת את הבית ספר לעברית במחווה אלון, זה כבר משהו, עכשיו אני יכולה אפילו לדבר איתך בעברית, אז מזל טוב ובהצלחה בשביל ההמשך של הצבא, הרבה אהבה. Mazel tov, mon petit-fils. Je ne parle pas hébreu, donc je vais parler en français. Je peux dire n'importe quoi, personne ne comprendra. Je t'aime et je suis très fière de toi. Ah, je me motive. Tu es rentré dans l'armée pour défendre ton pays. C'est très bien. Je t'embrasse, je t'aime de tout mon cœur. Ta mamie. እኔ ደረው መስፍን እባላለሁ። የሙሉቀን አባት ነኝ። ሙሉክ ነው ልጅ የተባረከ የተቀደሰ ነው። አገሩ ሲኖር የተማረ ነው። አንድ ቀን ወላጅ አይባል ቡሩክ ነው። ለእናት አባቱ አሳቢ ነው። ባህር ተባር ይከፈትለት። እድሉ ለሱ ይበል። አገሩ ለሱ ይሁን። ሙሉቀን እናና ጠቆ እባላለሁ። ልጄ ጥሩ ነው። ባህሩ ጥሩ ነው። ተወልዶ እስከሚያድግ ድረስ በሜት ጎበዝ ነው። ልጁ አንዱ እንጀራው ጋር አጣልፈው ምጣድ ላይ አናጣይ ያዳል። ጎበዝ ነው። ሲያድግ እናት አባት አስቸግረው አያውቅም። ጠባዩ ጎበዝ ነው። ሲወጣ ሲገባ አይናገርም። ዝም ያለ ነው። ያው በትምህርቱ ጎበዝ ነው። በዚህ ራይዝማውን እየሞከረ ነው። ጎበዝ ነው። ሞካሪ ነው። ትምህርቱን ጎበዝ ነው። በትምህርቱን ጎበዝ ነው። ከባልንጀራው ጋር አንድ ቀን ተጣልቶ አንድ ቀን ስማችን ተነስተዋወቅ እናደርጋለን። ከእናት አባቶችን ጥሩ ነው። እኛም ጥሩ ነው። ለእኔም ጥሩ ነው። በጣም የተለየ ልጅ ነው። በእኔ እሱ ጎበዝ ልጅ ነው። አሁን ጠባውን ደግሞ አገሩን አሸንፎ በደንብ ተመርቆ የሚመጣበት ይሁን። ጊዜ ጥሩ ነው። መርቀዋለሁ።
ደስተኛ ነን ለልጆች። Всем шалом. Привет из России. Я мама Леви. Хотелось бы сказать своему сыну несколько слов. Сыночек, я желаю тебе только успехов, только радости, только счастья, огромного-огромного здоровья. Желаю тебе идти всегда по жизни с высоко поднятой головой. Всегда смотреть только вперед, никогда не отступать назад. Я очень рада, что ты находишься в нашей любимой стране Израиль. Я очень хочу, чтобы тебя всегда окружали только хорошие, порядочные люди, только верные друзья. И знай, что мы все, вся твоя семья, стоим за тобой. Мы все тебя очень любим, очень ждем и очень скучаем. Будь всегда, пожалуйста, здоровым, счастливым. Стой всегда за справедливость. И напоследок, обязательно берегите себя. Я тебя очень люблю. Я поздравляю тебя с окончанием курса. Очень-очень сильно горжусь тобой. И самое главное, желаю тебе удачи в дальнейшей службе, чтобы ты получил тот тафкид, который ты хочешь, чтобы тебя окружали только добрые и отзывчивые люди. И служба прошла с легкостью, наслаждением. Горжусь тобой, люблю тебя и желаю море удачи. Федя, привет! Я желаю тебе успехов на службе, желаю тебе хорошего здоровья. Мы все тебя очень любим и скорее хотим с тобой увидеться, чтобы все у тебя было хорошо. Отличное настроение, не теряй присутствие духа. Все будет отлично. Целуем тебя и обнимаем. Левичка, привет! Одну ступеньку по этой лестнице ты прошел, поздравляю. Желаю стойкости, смелости, успехов. Целую, бабушка. Федя, Теодор Кац, поздравляем тебя с окончанием учебки, ты крутой. гордимся тобой. Ну а теперь вперед Натив, армия, жизнь. до конца. О Давину, хай! Ам Израиль, хай! Хей! Coucou Ronnie. Salut chérie. Bon, j'espère que tu vas bien. Et désolé de ne pas être là. On aurait aimé être présent pour ce grand événement. Mais on est là, quand même. On est là, effectivement, avec toi. En tout cas, on voulait te dire qu'on est vraiment très très fiers de toi. Très fiers de tes choix. Très fiers de cette nouvelle vie qui s'annonce pour toi. Je veux te dire aussi que tu m'as toujours donné beaucoup de satisfaction. Sache-le. Et vraiment, c'est une grosse décision que tu as prise, notamment de venir en Israël et puis de défendre sa patrie. C'est vraiment courageux de ta vraiment part. Très très fier de toi à ce niveau-là. Mais je sais que tu vas te sortir de tout parce que tu es quelqu'un, tu es un battant, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et voilà, moi je t'aime, c'est tout ce que je voulais te dire. Et on va se voir bientôt si Dieu veut. En tout cas, aussi, ce que je voulais te dire, c'est je félicite les Mefakedet qui sont avec toi et qui t'ont donné, qui t'ont amené certaines choses que peut-être tu n'avais pas. Donc voilà, c'est une nouvelle vie, il faut la prendre comme elle vient et il faut faire les efforts qu'il faut. Et il faut t'accrocher et surtout écouter tout le monde. C'est ça notre force. Et être soudé
être soudé parce que tu vas te faire des nouveaux camarades, tu vas te faire des amis pour la vie pratiquement. Hein. Donc, je suis encore une fois très fier de ta décision, très fier de tout ce que tu as entrepris depuis ta naissance, on va dire. Ok. Et de toute manière, on va se revoir très bientôt si Dieu veut. Et force aussi à tous tes camarades et à tous les commandants, à tous les gens qui t'entourent. Voilà. Maman, elle va te dire quelque chose? Ben écoute mon fils, hein, toujours de belles surprises avec toi. Voilà, tu pars sur une nouvelle étape, une nouvelle aventure. Et bien entendu, bien sûr qu'on est fiers de toi. Vraiment, vraiment, vraiment chérie, on est vraiment fiers de toi. Tu nous as toujours donné du courage et je sais que tu vas te donner énormément de courage et t'accrocher. Voilà, ça va te forger. Et on va se voir très très vite. Voilà, il manque plus beaucoup. Et je t'aime très très fort. Tu nous manques. Mais voilà, on va se voir très vite. Courage à toi. Bien entendu, on embrasse toutes les Mefekedet, on embrasse tous tes camarades qui vous ont tous apporté quelque chose de bien ou de mal. Mais bon, dans le mal, on ne connaît pas. Dans le mal, il y a toujours le bien. Et Bezrat Hashem, que le meilleur sorte pour vous tous. Amen. Voilà, amen. On t'embrasse mon fils et à très bientôt. Am Israël Chai.